What's up? What's up? Mayang adlaw sa tanan. It's your boy Jericho and our topic for today is Introduction to Programming under sa subject nga Fundamentals of Programming. Kini nga subject is para ni sa mga first year base IT students ug mao ni ang atong foundation or ang sinugdanan para sa intermediate programming sa sumusunod pa nga tuig. So ang purpose ani atong i-discuss ang what is programming. Say pulo sa programming sa atong kalibutan nganong na may programming like unsa pa po ng mga uban mga terms like algorithm, unsa man sila, flow charting or whatsoever. I-discuss ra nato na later. So without further ado, let's get started. Now, before computers, humans had been writing sequences of steps to accomplish tasks such as in culinary. So sa una pa panahon, dugay na kayo, yes, nag-evolve na ang pag-write sa mga sequences like patterns or mga trabahoon like maghimog balay. Yes, naman dyan yung sequence na ginasunod. Kung unsay unahon na buhaton, mamaora na sa pagluto, no? In the past, recipes were prepared using a team-up of ingredients and step-by-step. Yes, step-by-step ang pagluto. Lisod pod, iulahin nimo ang oil na humana nimo butang ang uban pang mga ingredients. Siyempre, mauna ang pagbutang sa oil, di ba? Instructions to ensure consistency and meet food critics' expectations. So, yes, kinahanglan musunod ka sa step-by-step aron ang lasa sa imong pagkaon dili malahi. The art of cooking has evolved to include secret ingredients, procedures, and labels. The introduction of electronic calculating machines in World War II led to the creation of algorithms. So dito nagsugod ang pag-set of instructions, di ba? Kadtong naimbento na ang mga electronic nga mga butang sa World War II. Dira na nagsugod ang algorithm, which are the logical steps for carrying out a specific task in a logical order. Once coded into a computer language, an algorithm becomes a computer program. So from a set of instructions, mahimo siyang computer program tungod sa mga computer language na imong gigamit, which is a set of instructions that tell the computer how to perform. So, kibali, ang algorithm is mao ni ang mga instructions nga buhaton sa computer or i-perform sa computer, di ba? Aron makuha nimo ang imong desired output based sa unsay gihatag nimo nga instructions. Now, what is programming? Programming is the process of creating a set of instructions. So it is all about setting instructions that a computer can follow or to perform a specific task that you want to achieve. Nga unsa nimo gustong nimo mahitabo, no? So mag-set kag instruction, maghatag kag mga dapat sundon sa imong computer. No, gamit ang pag-writing sa mga code, writing code in programming language that computers can understand. Programming is a fundamental aspect of modern technology. Yes, especially karon like kung makita niyo yung mga website, mobile apps, ginagamitan na sila mga programming languages. And of course, yes, sa process of programming pod naa dira tanan. Now, di lang ka mag-program o basta-basta lang. Naa po na siya, kumbaga, development cycle lang ginatawag. Murong kung ba kanang sunod-sunod, step by step, no? Adi sir nimo makuha or mahuman ang imong ginatrabaho. A program is developed to solve a problem. O, na-mention dire nga a program is developed to solve a problem. So kumbaga sa programming gasulbad na siya mga problema. Ang programming mo na ang process, ang result mo na ang program. And then ang programmer mo na ang tao nga gasulbad og problema using the computer or using programming languages. A programmer designs, diba? A programmer designs an algorithm. Siya maghimo algorithm or again, set of instructions from basic steps which are then refined through the programming development cycle. This cycle includes defining, coding, compiling, executing, and fine-tuning the program until it meets the expected result. The process continues from the last piece of code to the final output, ensuring the program is free
from errors and meets the expected output. So, a programmer, i-ensure po niya ang iyang program free from errors and meets the expected output. Unsa man ang cycle? Unsa man sila nga mga cycle na unom, no? Na sunod-sunod, kumbaga circle na siya. Una, we have defining and analyzing the problem. Of course, na kay problema, imong i-analyze, imong i-define kung unsa jud exact nga problema, at sir ka maghatag og solution. Pag makuha nimong exact nga problem, ma-analyze na nimo sa imong buhaton, planuhon nimo imong solusyon na imong buhaton. And then i-code na nimo. Pagka-code nimo, pagkahuman nimo, mag-testing na dayon ka, mag-debug ka sa imong solusyon nga gihimo. Ug ma-sure na nimo nga free na siya sa error, i-implement nimo, imo na dayon siyang i-apply. And then kung successful na, mag-maintenance na lang ka. Kumbaga, if there are any updates or changes, syempre kada tuig ga-evolve mo dyan ang technology, no? So, ikaw na ang bahala. From the word maintenance or root word maintain, imo lang nang i-maintain. And then documentation as well. So, muna yung dagan sa programming development cycle. Una, define and analyze the problem. 2, planning the solution. 3, coding the solution. 4, test and debug the solution. 5, implementation. And ang last, maintenance and documentation. So, unsa man sila? Number 1, defining and analyzing the problem. Before solving a problem, it's crucial to identify and define the exact problem to be solved, of course. Lisod po na nakay-solusyon na wala pa kay answeranan. Mura ra ka nag-exam na wala pa kay answer sheet, ga-answer na ka. Unsaon na nimo, di ba? So, aron na kay solusyon, pangitaon sa nimo unsa imong sulbaron, unsa jay main problem na imong tagahan og solusyon. Ug imo na makit-an unsay problema, mao to imong sulbaron. A programmer must understand the user's needs and wants. Technical judgment is key to ensuring the problem is the correct one. Problem analysis is typically performed at the beginning of program development to ensure effective problem resolution. So, mo pulo sa problem analysis, pinaka sinugdanan siya sugdan. Of course, pangitaon nimo jud ang unsay problema. Adisir nimo siya buhatan ng solution. In problem analysis, the problem itself is first broken into a few larger parts. So, kumbaga, ang mga problema, bahin-bahino na nimo siya. Unsay pulos nganong bahin-bahino na siya? Dili na nimo masulbad ug imo nang itibo tanan. Kinakabutang dire, solving them piece by piece. Unsay pulos? Always remember that the key to providing a good solution to a problem is to fully understand the entire task and the surrounding details. So in order nimo para ma-understand nimo ang tibuok, each detail or each part dapat masabtan nimo, no? Kanang each part ug mahumana nimo, human ka sa kaninga part, another part na pod, another part ug matibo na nimo, dira na dayon nimo na maingon nga you are entirely know the problem, no? Comes with it with absolute clarity. Maklaro nimo kay magsugod ka sa gamay, another gamay antud sa matibo nimo ang kadak-anan. Ingana siya. Planning the solution. Planning is a crucial technique in writing a good program as it helps in preparing action steps logically to achieve a specific task. Effective planning reduces time and effort in writing programs as it provides a map for progress and helps make informed decisions. Reduces time and effort, no? Dili ka kas og oras og dili hago kay sakto ang pagkaplano, makabuhat kag sakto nga desisyon kay kuan ba kana bitaw ang pagkaplano na din siya goal na target ba na siya patutunguhan, na siya pulos, dili siya samok, no? Mura dire-diretso ang dagan sa imong programa na. Once of the plan is established, the programmer focuses on achieving each step using an algorithm. So dira na tayo magsugod. Now, what is an algorithm? An algorithm is a set of well-defined instructions designed to solve a specific problem or perform a particular task. Algorithm meaning mga commands, no? Set of instructions nga dapat sundon, mga suguunon, mga bitaw siya imong mama bitaw.
nakaisugo. Ang tawag ana mga algorithm di ang tawag ana no, set of instructions na dapat nimong sundon, dapat nimong i-perform aron makuha ang desired outcomes. Algorithms are fundamental to computer programming especially and are used in various fields such as computer science, mathematics, artificial intelligence, and data science. So even dahil sa mathematics na ay algorithm, tinuod. Like, naya po yung mga steps pag-solve sa kanang math problem. Dili ra na siya kanang wala sulbaron ra nimo. No, naanay steps na dapat sundon. Naanay set of instructions na dapat sundon aron makatubag ka. Example of an algorithm. Number 1. Pag-ilis adto sa palengke. Kaduha, tanawa imong wallet ug nay kwarta. Katulo, kung way kwarta sa imong wallet, edi ayaw. Kaupat, adto sa tindahan. Pangutan-aw kung naa imong favorite nga ballpen. Kung wala, balik sa step 7, adto sa step 7. Kung naa, adto sa step 7, o kung wala, adto sa step 10. Unsa man ang step 10? Mangutana ka og napabay laing ballpen. Yang step 7, kung naa, ihatag ang kwarta sa tindira. Kuha ang ballpen ug muuli. O nga na mga example ba, set of instruction mo dag gisugo ka, no, i-apply ni sa tao adto dito, adto dira, kuha ana. O nga na pud sa computer. However lang naa lang rules ba. Kay mogamit kag mga programming languages. Ang kada programming languages magot is na siya yung mga rules na dapat sundon. Unlike sa tao, like for example, imong amigo, imong sugoon, bisag unsa ra no. So mo na, nga na di ang algorithm. Intellectual disparity. Computers lack inherent intellect and rely on programs that execute natural sequences of human actions at 1,000 times faster rate. So ang computers wala siya kaugalingon kanang pagkukusa. Garilay ra gihapon siya sa unsay ihatag sa tao. Unsay action nga buhaton sa tao. Like for example, ang pag-on sa imong computer, dili man na siya matik nga muon ra iya. Bisag imong cellphone. Nanginahanglan nagsugo sa tao or action sa tao. Naga-base ra gihapon siya sa tao. Even kaning computer tao ang naghimo, di ba? Na. Modeling tools. Unsay pulos aning modeling tool sa planning? Earlier, we mentioned that an algorithm is formulated for the purpose of solving programming tasks. However, there are different ways on how algorithm may be represented for purposes of laying the concepts and the steps necessary to solve the problem. So, naay duha, no? Unsa man na siya? Naay pseudocoding and flowcharting. Unsa man ang pseudocode? A pseudocode is a non-standard English-like statements containing sentences and phrases that look closely similar to the syntax of a programming language. Kung inyo ma-observe diri, mura gito siya syntax. Pero dili na siya syntax, pseudocode na siya. Based sa flowchart na gihimo, no? Kung tanaw ninyo, English statements or English sentences, kung inyong mapuna, no? Using ani, mas tinaw, no? Kung unsa jud dagan sa program. Dili pa na siya kanang final output, plano ra man na siya. However, makatabang ning pseudocoding to understand kung unsa jud dagan sa imong plano, unsa jud dagan sa imong program, di ba? And now we have flowcharting. A flowchart is a visual diagram showing the progress of works through a sequence of operations. So later sa another mga video i-explain ra nako na in-depth kung unsa jud pulos anang flowcharting kay kada shape bawat isa na lahi-lahi ang pasabot ana. I-explain na ako na later. So muna purpose sa flowcharting para i-show ang mga sequence of operations sa imong plano. Ikatulo, coding the solution na dahil. After nimo mo plano, i-code na dahil nimo using unsa may imong mga app na imong gigamit like VS Code. Nga magamit kag mga programming languages like Python, PHP, C++, C#, JavaScript, and Ruby. Depende sa unsay gamit. Crucial to program development processes is coding. It is the stage where the defined procedure as described in the pseudocode or as visually symbolized by a flowchart is transformed into a machine code.
through a programming language. One of the things that brings programmer and computer together is a programming language, of course, which the exchange of information is facilitated and the gap between their spoken languages is limited. Today, there are several daghana kay mga programming languages karon nga available. Depende na lang yun na sa kung unsay imong purpose. Testing and debugging na dayon. After nimo mag-code, imong testingan kung wala ba siya error, nga imo dang i-debug. Ngana. Test run. Prior to actual use of the program, a test run is performed for purposes of correcting and removing output errors. So, muna purpose sa test run. Mabantayan dahil nimo or aron makita nimo ang mga errors nga naa ug mabag-o pa na siya. Adisir na nimo i-finalize. During the test run, dummy data is fed into the program to suggest the output that might be expected. 5. Implementation. Imo na siyang ikalat or imo na siyang i-apply. After the program was tested and the output generated using a copy of the live data conforms to the required output conditions, the actual use of the program begins. Actual use, gamito na dayon. This time, a real-time or live data is mounted and the program is executed behind the strict supervision of the implementing programmer. For the next 3 months, the output will be strictly scrutinized to make sure that no error or errors, even to the slightest measure, will be left unnoticed and uncorrected. Pinakalasan, maintenance na dayon. Igo lang ka mag-maintain sa imong product or sa imong program na imong gibuhat. Then documentation, lista dayon nimo kung unsay mga dapat baguhon, unsay mga pwedeng buhaton for the future reference and updating when changes occur. Siyempre, kada tuig magbag-o man dyan ang dagan sa technology. So, ikaw nga tao, ikaw na lang bahala mag-maintain unsaon na nimo siya kanang mapuslan gihapon for the future. Nga na siya. Maintenance and documentation are also important when the programmer is unavailable or has to leave their program behind. Without documentation, the technical hair may face difficulties as it allows for easy traceability of the program's logic and allows for necessary updates or changes. So that's all for our topic today, and thank you.